Sometimes we reach out with our mind and grab it, A veces nos proyectamos con nuestra mente y lo agarramos then we sit and think about it. y luego lo pensamos. But if we keep chanting the Hu or Anahu, Pero si continuamos cantando Hu o Anaihu, the mind cannot hold on to the negative thought, la mente no se puede agarrar al pensamiento negativo and it has to pass away. y debe irse. So when we chant Anahu, Así cuando cantamos Anaihu, that brings a sense of empathy for other people trae un sentimiento de empatía para otra gente and brings you peace and calmness with them. y trae paz y calma. And needless to say, you feel that inside of you. Y no es necesario ni comentarlo, se siente adentro. But most people Pero mucha gente think so much piensa tanto that before they know it, their body's real tight. que antes que se den cuenta su cuerpo está tenso. And when the body is tight, Y cuando el cuerpo está tenso, this energy of spirit has difficulty going through. la energía del espíritu tiene dificultades para atravesar. If I were to cross my leg like this, Si yo cruzara mi pierna de esta manera, before too long my foot would go to sleep mi pierna se adormecería, because the blood couldn't get through there. porque la sangre no podría circular. And then the nerves in there would tell me, Entonces los nervios me dirían, ouch. ahí, And I'd move it back yo la bajaría and try to get circulation. y lo haría circular Or I would get up and walk around. o caminaría. That helps that part of the leg. Eso ayuda a esa parte de la pierna. But what about the part of the neck Pero ¿qué sucede con el cuello and the back y la espalda and the throat y la garganta and inside the mind with the negative thinking? y dentro de la mente con el pensamiento negativo? How do we get them to relax? ¿Cómo hacemos relajar eso? Well, we don't teach meditation Nosotros no enseñamos meditación, where you sit and close your eyes donde cierras los ojos and you fall asleep. y te duermes. We teach spiritual exercises Enseñamos ejercicios espirituales where you get involved with your spirit en el que te involucras con tu espíritu and build the spirit inside of you y haces crecer el espíritu dentro de ti, by pulling more of the spiritual energy in. atrayendo más energía espiritual. When your spirit, Cuando tu espíritu, the soul, el alma, is filled up with this energy, está llenado de esta energía, it starts giving it over to the lower levels. se lo da a los niveles inferiores.